Unya kay lami man mo kaog mais motong nanganghid mi siyang lula nga mangayo mig mais. Unya kay nisugot man siya. Moto perti pud namong lipaya kay nisugot iyang lula nga magkuha mig mais. Diri man gud sa bukid moray kalipay nato ang makalungag tag lagutmon. Malipay na lang pud taon ta nga naay mga lagutmon malungag diri sa bukid. To nagkuha siya sundang og sako kay ihang sudlan sa mais. Naunsa maong istorya kami jud diri magpuyo sa bukid guys kay libre na tanan makalungag ka og unsa yung mga gusto nimong lungagon nga mga lagutmon. Namili pa mig linghod ani nga mais kay kanang mais diha gulang na gyud na unya dili man pud pwede og mulungag ka og gulang motong namili siya og linghod-linghod kay gahi pud baya tong gulang lungagon kay naapsa namo nang maisa nagtuo man gud mig linghod pa nya kay pag kuha namo nami nakuha nga gigulay namo duha ra pud ka buok tong gigulay namo gulang naman di ay motong ingon pa sa iyang lula nga dili pa daw na pwede kuhaan kay linghod pa daw nya kay lami naman gyud kay ikaon kay among tan-aw ato kay kuan naman gulang na gyud di ay tinuod jud gulang na moto pag human niya og panguhag mais gihanap pud ng panitan diha kay sa una no sa gagmay pa mi mao jud ni among trabaho malipay na gyud mi basta nait mais tanom among papa kay naapod mi masugba nami malungag labi na tong kuan pintos kanang bangguron siya dako kay mi kalipay basta magluto na mong papa ato kakapoy baday aning mag voice over ta oy Ginoo ko lisod pud kaayog mag sige kog syagit-syagit diri nga matingala na ng mga tawo nangagi dira og naunsa ko kanang sige-syagit man ko nya naghinahinay ra kog istorya diri kay napoy isa diri gamay natulog man pud ni nya lisod pud kaayog magsige kog saba-saba kay ug makamata ni Ginoo ko di na pud ta kalihok ani lisod di kay ning voice over kay pating daghanan nimo hunahunaon unsay imong iingon kay dili pod baya pwede mag-base lang ka sa imong video nindot man pod nang naay mga istorya nga malingaw pod ang uban tarunga na imong gisugba diha dong motong abrihe nagtarong ng kaldero kay mapasok gyud ka ana maadto na sa imong dugan parter ba ng inita tarunga gyud nag-abri hihaon na niya diha kay luto naman na paghinay jud diha kay parter ba ng inita Ginoo ko mapasok ka